салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Avto Dushanbe. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб хоҳиш карданд ки ака фақат мерседесҳо гирина марҳамат бародар мерседесҳои беҳтарин. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯши мо мерседес-бенз классе бошад ки соли барориш 1990, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, задагӣ нест, пусидагӣ нест, моторш соза, хадаҳои миёна савдо дар назди мошин. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 19000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 126000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 900 08 04 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дея мошини фурӯши мо мерседес-бенз V124 мебошад ки соли бароришаш 1993, объёми мотор CVD, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ надорад, кондитсионер кор мекунад, 4 дар электропакет. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 85000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 565000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 05 01 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мо мерседес-бенз бошад ки соли бароришаш 2002, объёми мотор D, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад, хадаҳои 100%, мотор 100%, коробка 100%, мошин задагӣ, пусидагӣ ва пшета надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд, нархи мошин 72000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 479000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 53 70 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо мерседес-бенз классе бошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотор DVD, сӯзишвориш дизел, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. мошин 100%, кондитсионер кор мекунад, люк дорад, 4 та электропакет, 4 баллон, 4 дискош, ҳамаш 100%. мошин ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд, нархи мошин 48000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 319000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 98 80 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо мерседес-бенз Б-классе бошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. срочно мошини фурӯшӣ, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин бе камбудия ягон дард надорад, задагӣ, пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 70000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 465000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 11 54 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо мерседес-бенз Б-классе бошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. срочно мошини фурӯшӣ, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фақат харидорои конкретни занг бизанад да ҳамин номеро. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 90000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 598000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 37 61 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо мерседес-бенз бошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. сечкаи простои ҳуҷҷат нав кадагия, 4 баллон пачка, аккумулятор нав, краскашам навай, асаиҷид кадагиум, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 40000 сомонӣ, ба рубли ҳозира гардонем 266000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 54 56 54. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 2008 ابیای موتور 2.3 سوزشوارش بنزین коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. سراشنا ماشین فروشی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین علیش هم می شود با تراکتوری امتیاز 82 علیش می شود. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 125,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 831,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 880 80 55 86. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 1998 ابیای موتور 2.4 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. یک سال حجت دارد. 2 ماه تانیروفکا دارد. مسئلهش نو علیش کردگی یگان در ندارد. فقط میشینی ای میکنی. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 66,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 439,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 911 40 02 97. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 1998 ابیای موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. سچکای فروشی سالش 98 سال بنزین گاز یورو 4 کاندیشنر 100% کار میکند. کلاسیک حجتاش تمام شدگی تمام. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 50,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 332,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 880 00 29 11. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 1999 ابیای موتور 2 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین خر فقط زنگ زنه آدمایی که 50 54 تا خوبش وقتی مرام نگیرن اختونام نگیرن ای 55 بولو. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 63,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 419,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 11 11 12. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 1995 ابیای موتور 2 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در ساستانی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. وارد کردگی ندارد. خراشیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 36,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 239,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 0 11 96 07. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 1999 ابیای موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد. وارد ندارد. بریدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 57,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 379,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 903 03 33 95. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 2002 ابیای موتور 2.3 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. کاندیشنر یخ ابگریف سیدنی اتوپیلوت سیدنی لیفت заводской پرده همه جاش 100% کژنی سالن. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 47,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 312,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 88 34 12. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارشش 1994 ابیای موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. ماشین راسخود ندارد. یگان کمبودی ندارد. زدگی پوسیدگی هم ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر وحدت. نرخ ماشین 44,000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 292,000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 908 80 86 08. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
13 мошини фурушимо мерседес бенз бошад ки соли бароришаш 2000 объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка педачаш механика дар имҷосои мошин футаст мотор коробка хадаош 100% 8 моҳ ҳуҷҷат дорад мотори сечка гази евро 4 мошин бе камбудия ягон дар надорад задагӣ ҳам надорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат нархи мошин 36000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 239000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 919 29 54 63 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.